ओम शांति 26 एप्रिल 2022 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे उच्च पद पाइबाकु हेले आत्मारे ज्ञानर पेट्रोल भरी चल। सकाळु सकाळु उठी बाबांकु मने पकाओ। कौनसी ओलटा चलनी चाल नाही। उच्च पद पाइबाकु हेले आत्मारे ज्ञानर पेट्रोल भरी चल। सकाळु सकाळु उठी बाबांकु मने पकाओ। कौनसी ओलटा चलनी चाल नाही। प्रश्न बाबा प्रत्येक पिला मानक जन्म पत्री को जानी मध्य सुनाउ नाहंती काहेकि? बाबा प्रत्येक पिला मानक जन्म पत्री को जानी मध्य सुनाउ नाहंती काहेकि? उत्तर बाबा कहउछंती मु शिक्षक मोर काम हेउछि तुम मानकु शिक्षा देई सुधारिबा। बाकी तुम भितरे कौन अछि ए कथा मु सुनाइबी नाही। मु आसीछि आत्मा को इंजेक्शन देबा पई, शारीरिक रोग दूर करिबा पई नुहे। प्रश्न तुमे माने एबे केउ कथा प्रति भय करूनाह काहेकि? तुमे माने एबे केउ कथा प्रति भय करूनाह काहेकि? उत्तर तुमे एबे एही पुराना शरीर को छाड़िबा पई भय करूनाह काहेकि ना तुमर बुद्धि रे अछि जे आमे आत्मा अविनाशी। जदिओ पुराना शरीर चली जाऊ किंतु आमको तो घर को फेरिबा को हेबो। आमे अशरीरी आत्मा बाकी एही शरीर रे थाई बाबांक ठारू ज्ञान अमृत पान करूछु। सेथि पई बाबा कहउछंती पिला माने चिरंजीवी हुओ, योग्य सेवाधारी हुओ, तेबे तुमर आयुष बढ़ी जीवो। गीत बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिलो जहांकु एबे मम्मा बाबा कहउछ तांको भूलिबा उचित नुही। जेउ माने एही गीत को रचना करिसंती से माने तो एहार अर्थ को बुझी नाहंती। सेमानंकर एही निश्चय ही नाही जे आमे परम पिता परमात्मांकर संतान अटू। सेही परम पिता परमात्मा को पतित मानकु पवित्र करिबा पई एठाकु आसीबाकु पडुछि। बाबा केते श्रेष्ठ सेवा करिबा पई आसुछंती। तांकर कौनसी अभिमान नाही, सेथि पई तांको निरहंकारी बोली कहा जाउछि। तांको निश्चय बुद्धि बा देही अभिमानी हेबार आवश्यकता नाही, कारण सीए केबे भी संशय रे आसंती नाही, देह अभिमान रे आसंती नाही। मनुष्य माने देह अभिमानी हेउछंती, तेनु सेमानंकु देही अभिमानी हेबारे केते परिश्रम करिबाकु पडुछि। बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय कर, किंतु मनुष्य माने तो कहि देउछंती निजको परमात्मा बोली भाव। एथिरे केते फरक होई जाइछि। गोटिए पार्श्वरे पतित पावन को मने पकाउछंती, पुणी अन्य पार्श्वरे कहउछंती परमात्मा समस्तंक भितरे अछंती। तेनु सेमानकु जाई बुझाइबाकु हेबो। देख बाबा तुम मानकु सुधारिबा पई केउठारु आसीछंती। जेउ मानकर पक्का निश्चय अछि सेमाने तो कहउछंती जे वास्तव रे आपण मोर माता पिता अटंती। मु आपणकर श्रीमतरे चली श्रेष्ठ देवता हेबा पई एठाको आसीछि। परमात्मा तो सदा पवित्र अटंती, तांको समस्ते डाकुछंती एही पतित दुनिया को आस, तेबे तांको निश्चित पतित शरीर रे ही आसीबाकू पड़िबो। पतित दुनिया रे तो पवित्र शरीर होई न थाए। देख बाबा केते निरहंकारी, तांको एही पतित शरीर रे आसीबाकू पडुछि। आमे निजको संपूर्ण बोली कहि परिबा नाही। एबे संपूर्ण हेबाकू जाउछु। एबे बेहद्र बाबा कहउछंती पिला माने श्रीमत रे चलो। बाबा श्रीमत देउछंती सकाळु सकाळु अर्थात अमृत बेलारू उठी मते मने पकाओ, तेबे तुमर पाप भस्म होइछिबो। जदि श्रीमत रे न चलिबो तेबे विकर्म विनाश हेब नाही। तुमे माने मांकड़ को मांकड़ ही होई रही जीवो,
पुणी बहुत कठोर दंड भोग करने पड़िबो। जीवजंतु आदि तो दंड भोग करू नाहंती, मनुष्य माने ही दंड भोग करुछंती। जदि वृषभ काहाकू मारुछि एवं सीए जदि मरी जाए तेबे कौन वृषभ को जेल रे रखिबे? मनीष को तो तुरंत जेल को पठाई देबे। बाबा बुझाउछंती वर्तमान तो मनुष्य माने पशु ठारू मध्य हीन होई जाइछंती, सेमानकू पुणी मनुष्यरू देवता करिबाकू हेबो। बाबा बुझाउछंती एही लक्ष्मी नारायण मध्य गीतार ज्ञान को जानी नाहंती, सेठारे एही ज्ञान दरकार ही नाही, काहींकि ना बाबा रचयिता अटंती, सेठारे केही भी त्रिकालदर्शी न थांती। एबे तो लोकमाने त्रिकालदर्शी न होई मध्य कही देउछंती जे आमे भगवान। तेणु बड़ बड़ अक्षर रे लेखि दियो जे गीतार भगवान परमपिता परमात्मा अटंती, कृष्ण नुहंती। एकमात्र एही मुख्य भूल ही काहा बुद्धि रे रहु नाही, ना पिला माने काहार बुद्धि रे रखि पारुछंती। भारत ही स्वर्ग थिला एकथा भूली जाइछंती। कल्पर आयुष ही लक्ष लक्ष वर्ष कही देइछंती, सेथिपाई जदि कोनोसी पुराना जिनिस मिलुछि तेबे कहुछंती जे एहा लक्ष लक्ष वर्षर अटे। केबे केही केही कहुछंती मध्य ख्रीष्टंकर 3000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। तुमे जानिछ जे आमे मध्य देवता थिलु। माया बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य करि देइछि, कौनसी भी मूल्य नाही। तेबे वर्तमान तुमको मध्य घोर अंधकारु बाहरिबाकू हेबो। केबे कौनसी एभली कर्तव्य करिबा उचित नुही जहा द्वारा तुमको मध्य कहिबाकू पड़िबो जे तुमे कोन मांकड़, मु केते दूर देशरु आसुछि तुमर बिकारी वस्त्र को सफा करिबा पाई। तुमर आत्मा बिल्कुल मैला अर्थात बिकारी होई जाइछि। एबे मते मने पकाओ, तेबे तुमर ज्योति जाग्रत होई उठिबो। तुमे ज्ञानर पेट्रोल भरी चलो, जेपरी सेठारे जाई किछि पद पाइबो, सेठाकू जाई दास दासी हेबा एहा तो भल कथा नुही, एहा राजयोग। तेणु सेठारे उच्च पद अर्थात राजपद पाइबा दरकार। जदि सेठारे जाई दास दासी हेलो तेबे भगवान को ठारू कौन वर्षा पाइल? किछि भी नुही। जदि बाबा को केही पचारिबे तेबे बाबा तुरंत कही देई परिबे, किंतु इशारा रे काम करिबा दरकार। कहिबा पूर्वरु जिए काम करंती सिए देवता, कहिबा परे जिए करंती सिए मनुष्य। तुमको एबे देवता हेबा पई श्रीमत मिलुछि। बाबा तुम मानकु श्रेष्ठ देवी देवता करुछंती। तेणु सिए कहुछंती प्रदर्शनी रे बड़ बड़ अक्षर रे एपरी बोर्ड लगाई दियो, तेबे समस्तंकर आखि खोली जिवो जे कृष्ण भगवान नुहंती, से तो पुनर्जन्म रे आसुछंती। से माने भाबुछंती जे कृष्ण जन्म मरण रे आसु नाहंती, से तो सदा उपस्थित अछंती। हनुमानकर पूजारी माने कहिबे जे हनुमान सदा उपस्थित। एठारे तो एकमात्र बाबांक ठारू ही वर्षा नेबाकू हेबो। गीतार भगवान आमको हीरा तुल्य करुछंती, किंतु तांकर नाम बदलाइबा द्वारा भारतर एही अवस्था होईछि। एकथा वर्तमान एते विस्तार रे बुझा जाई नाही। ज्ञानर सागर तो जणे ही अटंती, से ही पतित पावन अटंती। लोकमाने पुणी गंगा को पतित पावन बोली कहुछंती। गंगा तो सागर रु बाहरिछि, तेबे काहींके सागर रे जाई स्नान न करिबो? किंतु लोकमानको बुझाइबा पाई पिला मानक पाखरे परिस्तानी गुण अर्थात दैवी गुण रहिबा दरकार। समस्तंको बुझाइबा दरकार आमे तो बाबांकर ही महिमा करूछु। निराकार परमात्मा को तो समस्ते मानुछंती, किंतु केवल सर्वव्यापी बोली कहि देउछंती। कहुछंती मध्य हे राम हे परमात्मा। माला मध्य गड़ाउछंती ना, ऊपरे अछि फूल, किंतु एहार अर्थ को बुझु नाहंती। फूल एवं मेरु जुगल दाना रहिछि। माता पिता प्रवृत्ति मार्गर अटंती ना। जदि रचना करिवे तेबे निश्चित माता पिता रहिबा दरकार। तेणु एहांक द्वारा योग्य करुछंती।
ଯାହାଙ୍କର ପୁଣି ମାଳା ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ରୂପ କ'ଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ପରମାତ୍ମା ଏକ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା? ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁକୁ କ'ଣ କେହି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି ମାନିବେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦୁର୍ଗତି ହିଁ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିବେ ନା? କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କିପରି ପତିତ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପତିତ ଶରୀରରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତ ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋର ମତରେ ଚାଲିବେ ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବେ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ଅଟେ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ତ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ବାକି ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ବାବା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଆଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରୁହ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସେବା ହେବ, ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମାରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ କିପରି ହୋଇଛ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? ବାବା ଆସି ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ କେବେ କାହାକୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୁଃଖ ଦେବ ତେବେ ମହାନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ଉଚିତ। ଘରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ପୁରୁଣା ଶରୀର, ଯାହା ଆଧାରରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରି ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଉଚିତ। ବାବା କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କରିବା ସମୟରେ କେବେ ହାଇ ମାରିବା ଅଥବା ଢୁଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କୁକର୍ମ କର ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପ ତ ବହୁତ ଆସିବ, ଅମୁକ ଜିନିଷ ନେଇ ଖାଇଦେବି, ଏହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି। ଆରେ ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମପତ୍ରୀ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଣ ଜଣକୁ ଶୁଣାଇବି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୋର କାମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, କାରଣ ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଔଷଧ ସ୍ୱତଃ ପଠାଇଦେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରୋଗ ଅଛି ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଔଷଧ ହେଉଛି ଯୋଗ। ବାକି ମୁଁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଯାହାକି ଯେ ଔଷଧ ଦେବି? ହଁ, ଯଦି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି ତେବେ କେବେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ବାକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇବାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି ତେବେ କେବେ କେବେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛି। ବାକି ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଆମର ରୋଗକୁ କାହିଁକି ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ନା। ବାବା ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ
କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ଭୋଗକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ମନ ବଚନ କର୍ମରେ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। କର୍ମ ଭୋଗକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ପୁରୁଣା ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଂକଳ୍ପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବି କୁକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଇଶାରା ଦ୍ୱାରା ବୁଝି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାର ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କୌଣସି ବି କୁକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଇଶାରା ଦ୍ୱାରା ବୁଝି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ ଦ୍ୱାରା କହିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ବେହଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୁଅ। ବେହଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଆସିଯାଉଛି। ଏଭଳି ପରମାତ୍ମା ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନେ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଏବଂ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବର ବରଦାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଗୁଣର, ସର୍ବଶକ୍ତିର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନର ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବ ତେବେ ଅବହେଳାପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବ ତେବେ ଅବହେଳାପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅନେକ ମତର ଅନ୍ତିମ ଶୁଣାଣି। ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଜଣେ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କେହି ଶକ୍ତି ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି, କେହି ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସିଏ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ତ ଗୋଟିଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କେହି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କେହି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ମାୟା ମିଥ୍ୟା, କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଜଗତ ଅଟେ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବେ ଦେଖ ଜଗତକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଜଗତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେହି ଜଗତର ମାଲିକଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ସେତେ। ଶେଷରେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆସି ସବୁ ମତର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ଜଗତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରମାତ୍ମା ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇଥିବେ, ସିଏ ନିଜର ରଚନାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବୁଝାଇବେ। ସିଏ ଆମକୁ ରଚୟିତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ରଚନାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।